Kako je 150 eura i par košnica pčela promenilo moj život? Pre 10 godina zaradio sam 150 eura i bio sam u velikoj dilemi da li da kupim svoj prvi pametni telefon ili da uložim taj novac u nešto drugo. Otac mi je dao predlog da kupim pčele, da prodajem med i od novca koji zaradim kupim sebi telefon. Na prvi pogled to mi se nije dopalo zbog toga što su svi moji vršnjaci imali telefone na dodir, a jedino sam ja imao običan. Od malena sam sticao radne navike i učio razne veštine koje mi dan danas služe. Praktične stvari su mi od uvek išle od ruke, zahtjeve rada bih brzo savladao i to mi je pomoglo u radu sa pčelama. Rad sa pčelama nije jednostavan posao, iako se to na prvi pogled ne vidi. Razmišljao sam, ako pčelarstvo ne uspe, uvek mogu da prodam košnice i kupim telefon. U to vreme također bila aktualna priča Miroljuba Petrovića koji je savjetovao mlade ljude da pokrenu svoj biznis. To je također dosta uticalo na moju odluku. Na kraju sam odlučio da poslušam tatin savjet i da uđem u svijet pčelarstva. Prvi roj sam kupio, drugi sam dobio gratis, a treći roj sam dobio od jednog prijatelja koji je čuo za moj životni izbor i koji je odlučio da me podrži u tome. Zatim sam kupio košnice za rojeve, a na kraju mi je ostalo dovoljno novca za kupovinu pčelarske opreme. S vremenom stekao sam dovoljno znanja, provodio sam dosta vremena u pčelinjaku, učeći i razvijajući svoje veštine. Razgovarao sam sa iskusnim pčelarima od kojih sam uvek dobijao dobre savjete. Prvo što sam naučio jeste da moram da budem smiren, jer ako ne bih bio, pčele bi bile vrlo agresivne. Nakon nekoliko godina predanog rada, broj košnica se utrostručio. Uspevao sam da proizvedem dovoljno meda, a prodajem meda uspeo sam da ostvarim svoje prvobitne planove. Kupio sam svoj prvi pametni telefon, ali se tu nisam zaustavio. Uspeo sam da kupim računar, kvalitetnu gitaru koju sam jako želeo, pa čak i svoj prvi auto pri kraju srednje škole. Također, prodajem meda zaradio sam novac za svoj prvi fotoaparat, jer sam od malena jako voleo fotografisanje i snimanje. Već sa 6 godina sam prisustvovao multimedijalnim konferencijama i na jednoj od njih imao sam priliku da radim sa ekranom, što je bilo fascinantno i nezaboravno iskustvo. Produbljivanje interesovanja za snimanje mi je otvorilo vrata ka ozbiljnijem radu u foto i video produkciji. Moj otac se time bavio, a moja prva ozbiljna igračka je bio jedan stariji fotoaparat, tako da sam tu ljubav gajio od malih nogu. Na početku sam morao da pozajmljujem fotoaparate i kamere od drugih jer nisam imao svoje. Tako da mi je nabavka vlastite opreme otvorila vrate u svijet produkcije. Počeo sam ozbiljnije da se time bavim koristeći opremu koju sam stekao zahvaljujući pčelama. Kroz ove faze razvoja naučio sam puno toga o radu i poslušnosti. Bog nas kroz Sveto pismo uči da treba da poštujemo svoje roditelje, a poslušnost će doneti blagoslove u životu. Pčelarstvo me izgradilo kao osobu, omogućilo mi je da unapredim svoje veštine kako u radu, tako i u muzici i produkciji, a i da ostvarim svoje snove. Zahvalan sam roditeljima na svim savjetima i na svemu što su učinili za mene. Umjesto da sam potrošio 150 eura da kupim telefon, taj novac sam investirao u sopstveni razvoj i dobio sam priliku da ostvarim svoje životne ciljeve. Ovo je moj put od pčela i meda do fotografije i snimanja. Put koji mi je pomogao da ostvarim svoje životne planove, da započnem svoj biznis, da u perspektivi radim posao koji volim. Također, ovo je moja priča o tome kako jedan mali savjet može da promeni život. Ako istrajno i posvećeno radimo, imat ćemo velike šanse da ostvarimo svoje snove.